سائحات طيبات وأبكار tumando ala sa faliye ay musudo di lam yalan ka be sonna ka jilbabo dum ka bo santo kata fa duma ka nyindo fanan laaje fan niqab ay ke moti mi yalan ko nata mata isalan ko nyimu farolati nyimu muslimolati nyimmanke tulunnati muso mun ka ko mo be bondi na be tamala kewol kan aba mala janaba o mu kayra mole aba fan wafika abuka fan wa ka fan wa musomi yalan ko na be tamal a wutol be banta ni fen jolanta abe dinni molle commandila ka fale nyin dinna ata jiminola ba na jimita ko moy tarabanta inyanda wol futu la ba akana wol futu oksim bi rabbi momo yo futu ibe kasara alkana wol futu alkane nyini wala ne be tarala bungol kono foy toli ngate bade mo te nyini la fondongol ndongol fo wala aka fande jara je doro bari kake mutoti ate sonna fondongol nyamada aka fo nyiwo kanna batale bonda bu nongol ko nka moy bari ka fo ko batungata ngakuro kiyenyi ninna ndongol to kala somoro nabe banta mo kanya mwala ni muso fanan atele forte de moroti atele nyanna president o wulula atele nyanna mo bal wulula woliyon anabiyo mol kidariya mol salihinol muso le nyanna wulula o man nyanna kala muso forti anyanna kala muso timiala ko kumo fata yaje dawoda anyabe jimirin duma yaje dawoda jilbabo bije ani wande kewal inyate kala naniti anyabe du inna musu tando ala malen nam muson ko musu tando wala taminna alsani lonko hijabu mu dino lati amanke ado bok mukana nene wala arabul la fareleni hada dinullah nimu ala la dinu na ayo karanya ya ayuhan nabi kulli azwajik baban tadan ta suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ya tandi musamman yanna munun bondi la aywol tandi kuma be wonyama ndenga sonko hijabon kamun foten amanke adoti bari munen dinolen amanke arabulla adu bari Allah subhanahu wa ta'ala la dinolen ala dinolen kila sallallahu alaihi wasallam ay hadithu ko ngam bali musulmi yalon ko ke balo bundi banta ko hadithu ya tandi ko ya rafam hijabu mu wajibo le ba ko musul tadunna aljana ita aljana zero fananta sudan nanna hijabu nyanna kala nyaadi ala man kutubu munen hono wonnani ya tandi ko nusula hijabu akel anyanna kala fenti mi yalon ko afanuka yasturu jami'a badaniha anyanna panula faye musula balu pe sukura naman ka buru jinsoti ananya da musola lamay muso nyalan kay fendum amay yirwa amante hijabo hanna taraja ko de santi kan ibadu le yalam hijabo mu ala batola le ngole ko kodi dino len kodi dino dum ala ka mudala faye shartu dula saba polo al ikhlas yake alay kulan jango al mutabaa yake ko kila la musulta kanu ka kenya ban kila yang karandala nya muso ala hijabu ala jilbabu ayanna yirwala ayanna warala ni pende tedu amanke hijabu muso andon london kono de hijabu de siali ka fa london hijabu
gaja kan wo do abe wole dum ay jino dum abe jafari ga ko mum ibadu la ko gudu ibadu de aman ke ibadu nkamun ko ka ko ay hijab le amen hijab na mere hijabo akodo munadi di mala sa ko nye bantambi ka bantambi lo sa momo ay jandoro mura akumo na kango teng hijabo ko fateng o ya balo mura la ba ma balo mura kulat na wonte hijabo anna tara aliyatu la hijabo la amanke hijabo ولكن لنا لأتدك يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها يا ولد قلنا لكم كمالا وتؤتي المسو نفي حجاب من دون إذا فانوا من دون فركي بلو سترة أن ينك لفانوا تميالهم كو أتي بلو سترة لا جانكو يتكلم na ke ta fenti mi yalon ko ami balo sutura adese tale adoya tale adese tale o man ke hijabo ti ala be baraji la min bari o shaytanu la hijabo bawa la suko be banta ila nyaro be banta ala subhanahu wa ta'ala ate baraji la bari abe junugo le sakale kulan jaho ako an yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu shafafan يرى من ورائه لون بشرتها يرى من ورائه لون بشرتها أكو أكان كفانو تمية لنكو أفياتا imagine musol la fando e kafa sitru haram la yajuz muso yatu bayo mi yalan ko afeyatal ala fano ni ya keten atem bali la kalje yo ni muso yo fanandu aba bala fato fanan na mankuto tanila fata tanila because si turule alto fanya si turu ole mo ajia nyama kodi haram ja na muslimi musul e manyan na dunna ale mo mo jawo dum alkana nyini musoti alkana nyini ite femul la na man ke bandi konkonni wal mo falal drogwa filal sali balol ibe doronne wula ala malen kisawa muso mun kala balo fonten o mu kayro le to musu kendo le mba fa musu kuruma le al nga to nya funyo iko muso kunu ikawasu nyinna ko kewo nene mantelo na man ken kema yalla wolte balo fundini la kedoy mo wallah ita fundini la kedoy baniaje ka funtindi molbe momo e nyini doro isina ijama be wala nyam munu ka nyim pare sifa ke ijama be wala nyam mon don tata westfield masjid bila ngamira le jelo ko mbatu nga sima ngosan tarde tal ndunta nga sima ngota nga musdoje ay keten lota ga koy gadami ako man kay fo ma yobu rek ba indo yen samba dawa da bedia ko ko do mune nga fa watu do yama inshallah be nyoje andu adam man te jama be wulenya wallah suto ni tambe da Senegambia mafa ibe jele be lori ibutol be banta i jonol be banta i sunjol be banta ni moto tiyo tambe da lota doron aborte nana ta be dunna suru ya samba dawa da bedia kila ko la yadkhulna janna itadunna aljanna wala yajidna rihaha ite aljanna sirota to nyum musul munu be sirin kono dukare hakilo to nyinda jikol isaje kana ke motumi yalon ko abe haram le makadum aljanna altul fanan kewol munu biyan nan murtasuo kono alna nyol dandala ali bari musul dandala alal musul kawani ka foye ko hijab mufannati mi yalon ko ala ya wajibi yandi ko salo aya wajibi yandi yani
isaje mbese kana ala malen nal be kana koto nganyum ko ayete tantini yalan ko akane ke zikru hijabo ni na yarata kodi afeyata ate dala kana wodum ni dada hijab sanwala afo wafir la ko lafta mi yalon ko akuliyata ninga dum ate fem funtindila na balot ite fango ye balo jibe na fiyata ayarata ika komoje nyanyato je kana san alan ko amanke hijabo ti ala be baraji lamin musul alyamay allahumma ashhad allahumma inna qad ballagna na fudandi la de ko ma fudandi momo bijan silang ata fulano alayko mamoyno aba fula usasna ta yafo allah bir kama jidda yafo wate kari ya video lanni ya jibe be balannola yete fawo bondi screen oto ibe warana nje puriyeje ibe balanna ba ite balannola mu ni nengo balanta ala ye nengo kada ila sufol kadiyam isingol kadiyam ka ha nda fango tata je ni tan tata sediyam alayo bal qur'an ko ni hada maduma daja alafta sosoro kala ala ya nengo kada sufol fango kadiyam alam alayna subhanallah saban jango ngawfanu bari aya sayin kan alla yakuna dayiqan mubayyin hajma a'da'iha akhfa fi sahih muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أزمنة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ako sitifano nying anyanna kela sitifano tumiyalon ko afanuta amanyanna kela sitifano tumiyalon ko adeteta kila apa ko nisaun musolle kasiyat wala bi yafendunne ariyat ibala kaysenma tumando sahabo la jamano kabriye jing hadiso lo moy ita paham na ba tumando bari bi akoy tafar ise musoje fendum subhanallah aya balo bil nital amam fentuko wallahi muso mbari muso imanyan na fendu na miyalon ko i asutiya tafo isayam fa ikomo be nyami mol kano al sayam fa yalan kudo nimma ko ni mol buka fa fo je koin check down ajinde ese muso je mi yalon kay femo kara femo mi yalon ko bata kumo be banta dendi ko danta de hijab wala wot ngasila la ika fundindi jumale ikewo fo wandi kewal wala mu ko ala jube a cintale aman ka fenti aman buña mbulu wala ma kotot mun kata bala fati kewal fana manna kiliya so dayus yalan muso la yadkhulna jannata wala yajidna riha dayus fana la yadkhul janna abuka kiliya aman kiliya soto fere akafu muso ko alla nyin kala fi mun konta man la fala de akala fi muso jino dum ay changalo dum isaja ay tambim pewol nyaat zafa na muso le dayus ate dunna aljanna bawa man kiliya so kiliya betiyata kewoto ala kiliyata kiliyata sallallahu alaihi wasallam sahabul kiliyata sahaba dole ikamum fo ibe kacala tay foy futata misalot ko ni mo yala ay kewo tarala muso kam ke do wulta kaleta ko wallahi billahi mba fala dak sahabul jakalta kila ko sallallahu alaihi wasallam fal jakalta
ala kiliya yal jomalin ne bang ako wallahi ntale kiliya tat andum ala le kiliya tan tat ede muso so re buka control yedi muso so re buka control alla marché to jang ibado fo fitro sita do mo nindoram ibata ko ya be karnat bidigi killing karnat saba o man kanya ya wajmano londije ila dim muso ima karnat ima son ka biti ibuka jube ikabula le wato wata dum wato wata funti kiliyale o alfa sifata dunna aljanna wallahi kilale afandema dayus akata dunna aljanna aman kiliya soto ala malen na sutura o musol mun ye fendu bari bala kaysema bi jamano ya tafsir muso ye fendu akamun alngata marché to mbega bajela sai jenni be fudala marché to ba ibe nyin hadiso koto jela ay fendum bi hay ita fonno la ko nyimman fendu bari wo si kilimoto wo dinkira kilimoto mulka mum mabo e hayna inya bal momo ye dim muso soto abe wo nyama afali momo ye muso soto abe wo nyama afali ibari musul akata ya fali ye diamu yalon ka soniyat ay bala fa tandi alon ko ye kanule yalla kala muta ko nyilla tan tolla kayro walakinna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ay wafasa misal kasiyatun ariyat akabe tandun nakamu yalon ko akabalo man kutamole isam muso jaye hijab ay hijab to ko pare ay dendu ko dum yalon ka deteta isaja sunjo be lori mo bawo sunjo katara boyrinde ikata kay tole ta ka wulini ka kije wallahi billahi wallahi tarayni ka purto kodon ugawolle ta ka kije ni te wota abe buluje nal hunta bunkana be koyle wobe furka kewol fitna ndi do ana fale mo bi fayda sunjo tela kay ko ta kele no sunjo bok ando amanyen na funtila iyen na jilba wala dunna miyalon ka yirwata niya busa ya Allah ikam kanta fundila bari woni dun tabun kana ini ke damma awuran dama fen ila takadum bari ni la tafan kana fendum fendiji islam wadi ada faman dia iya no so bije pati bije ni badama ke ko mbedol to hani momo e jodoro ay ni dia tuté bala wonten ike damma ni na sita fema dum tanatije na dia te doros kensen dum tanatije bari ni funtita banta kana so mol be yaji yenne mu dinoti akole ata ba wallahi adiyata asoniata ala malen na fasa musola hijabu ala dum fengo akana ke wala dum fengo ala ye dankale kila ye dank sallallahu alaihi wasallam ala la kila ya munul danka wal kasarata walatna muso nyanna mundunna ay ke musu tati akana ke keta ndolla jangalon ko kewol le kanyindum muso manyanna jindum anum bi ngaje wallah ngam muso jay haftano kara bulu kunto teng aya dawme ko mu kewol ka dawda me nyami ay kurto dum ay jitu masija ka je fanando ndolla jangalon jumalla kewol ala la kila ye musol dank mu yalon ke famul yande kewol la ay kewol fanan danka munu ke famul yandi musol walakinna musol hijabo ala dum fengo amanyanna kewol la dum fengo dunna amanyanna famul yandi la kewol la naya wo ke doron ate barajo soto la je bare abe junu bole soto la je ala malen na junu bol kon kon mundu njango akane ke fenti musobe mundunna zina nyarande fewole ko ko do man kana fendu mu yalon ko anyinyata
nin ko a ñiñata wala ñinta ko niya ɗum ni moye je fase juuɓe kotenke naña bote kam fase fele kotenke amaña because hijabo mo munati pour que o a ñakana siya e kam kodi sila nite fengo ɗum yalan ko betule juuɓe doron te pasila ɗol fana niye juuɓe rodat sakantuma diyata a ñiñata ñakoto ata ñakatela moto sa take ate ñakate ando accident dama mun ka sabu musol la pare ña dara fo ya fañe ate musol ya fundita ate bakante a ñaɓeta ite ñamantara ke ibe takela fote takela atata wandi moto take tan oto muso ñanna mun dumna a ñanna kela siti fanot mun yalon ko sinati je ñarande feŋoti je ama ñiña ma fo e fen faralongol dum mo fo bari a to kam fo ngamira aliyamoy la kodi a kana ke fenti mi yalon ka kewol saba pour que juuɓe la ko haramta ala yen fatandal ala ko wa ida sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab المراد بالحجاب ما يستر المرء من جدار أو باب أو لباس أو لفظ حتى ينبسك بالحجاب وتموسون ينفندنا ميالنكو أكان كفنت ميالنكو بكول سبلا أكان أتدال ñindemu damandiŋo ti labaŋo muso be mun dunna ala kaalo ñiŋ a kana karabaji mala walla cuurayo muso dol ka kele ani hijablal ka kele isaja si cuurayo mala a sata alala dendi kuta aya saki aya wanka cuurayo dala ayte ku jannata binna isaje cuurayo la finjalo beye saki ala kalatu wala ala dendi ko wallahi a haramta ko kalatu a haramta ko siti fanu dum inay fonti ila ko sallallahu alaihi wasallam muso miyalon ko ay karaban jiyoma a fundita fahiya kaza fahiya kaza fahiya kaza abetenne lonnal ko jene laale matati na murta suwa ko na yejana ba ko ndala ko mola ani musu jelle kama ka karaban jiyoma ka fonti ori musu je fa mun ka fonti ni nga fa do azza toñi do ke bari aduya ta muso ko mun ka funti aman karaban jiyoma hani mun ke hijab na tambite la sero sala fike boy assalamu alaykum ya law mu kulet wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum yase ahlan wa sahlan ini bara korda ya muso ni yalon ko ay wodum haramta iyanna mun dunna amanyanna kala fenti mi yalon ko karban jiwa wala ma munatenna ba niyo ke ni tamita momo la dorom fuyi jube ko tay anu muso manyanna kala fenti mi yalon ko asitara nyal ko to ka jube la amanyanna taronya because ni ka jube ake kacandi fenna wo kacanin ala lafta ko wala suki isaji akana yamari kuriyala ala malen na tanka yinne mutamandi moti mi yalon ko na bonni nangol nalla kuma kamoto mi yalon ko a jama balem na domondingol le safede walla na domondingol le tommonje ka seyka momo murta dukare afoy la musoy walla la di musole ila bari musol afoy ni hijabo ni kalo ni mu fennati mi yalon ko ala batolem a wajibiyata ko salo wajibiyata nyami a wajibiyata ko sunno wajibiyata nyami a wajibiyata ko jabo wajibiyata nyami woto dinolem ngamuru kila sallallahu alaihi wasallam ala sahabu musul ala musul itartanun ke para nyamin ndol fanan set para wa nyama hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kamuro paten ke kama be lal beton to munul bijam dindin ke ba musuke Sheikh Omar Ndiaye atafana mfuta tasain inshallah tanna wata natije na ta ta'liq sodo atafana sefen boje inshallah ninyi nin karo bije sata
nina mulla ma jabi ni ma mulla ngamuru ni lonnal kam hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada kita ngajar. Alhamdulillah kilama ani ala an-nabi ani ala sahabul bait. Na support makam wala dalam wadang ini hijab wala al-mar'a. Majmu teman-teman boleh lihat soal ni jabro isa sayanat. Musuh mau ni karo bola ni ading menurut doro karo itu kena 20 isana tu. Ya ngadi sokola baru aja mau kita baca insyaallah. Ini karo mana beli ya? Oi, kembian neko. Karena jiwan. Baraka wafi sugudole ko baka wafi musoli. Banda ba wafi musola ka ko mi ka fo boy ko. Banyi ni musoli ka wafi musomi. Ika fa karban jore muso bu ka wafi. Bare nde ba wafi le man. Bani ba wafi la moy musomi ma ika fa bare nyinde ite manyana ka muso manyana ka karban jore nyi ka ma. Ika wafi. Ya no. Munu ngamela ilafta mun fala wala munu ka karba jiwa fay sa wafi musul ilafta wala wala ko ha ka sudi ya to ndi ko wala ma ji nin ko nga sudi yandi abe dala ye karaban jiwa wafi wala kilin asasan no afay ayama bun ko amanke ko haram ta ayama mutlaqan iko ayama nay fonti ko ni yo ni muso e karaban jiwa ma si kewo sa sera ya be suzu fay bam fere ko kala sinafu tan tije ha mum man fudu akana ma ya fa akana ma kana Allahu a'lam. Sara mtu ako mo la kito benadi re fa akaba de muso futunda na fulo kam bay fo wala kito benadi re dingo ko futu ay shartol sodo ado shartol kono ar-ridha kasom ikamun cika ka futunda nyanna son ika futundi miyo fana nyanna son fal kane siso konkon kon talenge wuru mo kanaw futo mu barole andu ite to kenola iddi musula nyanna o barol ken ni ya do ni dinkira to mi ya lon ko atemman lafi ate o barol kenol ni o barol man na timma woto futo te diano la ni o futo man dia janjango be kala fakte kala be kala wala na futo jama ka janja mona tenna fa ya siso le konkon ko ibal na kon talenge wulu ibe dunna nyin to force isaje waydu je kari fula drum futo e bam because ate futu baro kenola man lafi love tije love ale love atije so ni wo tije futo titano love nyanna soto la je isaje ha futo sitano ndom vo atonya da fama tonya atoli ajibe dro ani ma alquran ko ma hadithu ko kam moci ka futu ndi forcer ko futo be diala ba e dole fonye ko janning akeba soto la niki as-sola taala futu woto ikata muso siti ya bulo siti ya singo siti kimuzu kebale na kamuta kewe sedaka obede omu fudode ala malen nasu ne ansa qalu kuna bil yaminika an yakun lil mar'ati an tatakharraj bi ghairi idni zawjiha awan taqul junana ako farde dala muso e funti atara akeman dunya o haram tale nasul hadith ate dala e funti akeman dunya si wallahi si wala mukayro amma ko do bitalal agati na futo te diala aka problem on sabu ala malen tan ka problem on futo kan so dalam itu nabi sallallahu alaihi wasallam ayat jauh benar semua ni muso bala kordato ana badingol tanatije ka fen funtunde mi yalon ko ado to tanatije ko nyaada be nyami ani buro be nyami ani kawo be nyami ko sa bala molle kon
bar wato wato mi yalan ko mo jakaste ekonomi yalan ko futo se dana tema doron futo ma harami tema doron anyanna nyimu suturala isaje kewo kana fenje mi yalan ko asa fitnandi asa kacandi kuriyala amma na bala bongo to anake tanati je ay fen tongo fendu abetiya bannabe family kono dimbal to diningol bije kebal bije asa fengol funtinu mi yalan ko na adol to tanati je ka funtini na wallahu a'lam kew melhol min kata hijabu bala ten ko be ñun koy mandu me ko ni musa bu akatra ni min la bala ko afana mo hijabu ci no wala do awle ko ko ñadi oh ni kana la so mun no hone no so amanyan alu sala ko na da kam to ko no so saja ka sai ngamu bo zina bo bonno wala ko saka mo sabaka mo attract muso manyanna wa hijab sifa dinna amira ko tele ko di amanyanna ngala so tola wallahi yalo ni la tasalla ay tiya be salla ko kila sallallahu alaihi wasallam ala sahabu sallanya ko di atawala nyama ni la hijab wala ay tiya da nur la kila sallam ala sahabu musul fasanu ka hijab nyama na wallahu a'lam ako ko mo di bawo na mo paro ko mo go ta ko molla ni do ama apana ta side ne ba tumando afro ta side ya na ko hijabu mo fardo ti ni mo to ya ko dia ado ko mo apa tu sababu to ba ni mo to ya bi jaga ke sababu ta di tumba ko na te aljana fera je na mo ko ta alhamdulillah como ngara na mo ni ba ako fa mo ko ni no ang ko ko ni ba ko ha غير استثمار Allah alam atagala ko sali akara man kenke man hijab ko tada ko ko man tarami ka salu nyan sila sala sala nyan da anna ko ko misalnya kau musuh kasih, aku bukan sama-sama. Musuh diangka dua itu dua putus sali. Kalau yang berpuluh bagi puluh turun sudah sali. Sama putus lagi. Ni coba buka sali. Musuh ya kawan ni ayah ya mari ayah kono tu dia wanya coba buka sali keren. Ayah alfal kini, almamul kini. ilam de tiyon kini ki kewoka tumando ni wal diamuta insha Allah aseso bani wal be danan diamuta fem tije mi yalan ko ke wonna fa diamoto muso e futo ba ate dala o muso e tara o kewo ko dum yanan kate salla fereng ba mun buka sali fereng don na jama ko kafiru da don na ko kafiru to kafiru dum aman yenna muslimin musoma la futo atenda Allah bari wobe yanna be kello ya kono to dia ya mari na man som fara ka ta salla bu ka sali fara mo so sala futo na dino le kuma ta fengo fen naso to alwolo na dino le kuma ta fengo fen be mo ko ko na wallahu a'lam نختم بهذا من قال كل من جاوا يسافر والله Pasal sopan ini karo ka, kalau sekolah ini karo ka, kalau masuk kewal lagi tu benjani, kewal ni aku dah hijab dulu. Ikhlas mak epere ko musol benjani, orang yang kena tinggi kena wali musol no. Wallah kita dia lah ngawla. Kajil babo dum ka hijab dum ka dum wandi musol ka. Ya Allah, ini musibah. Allah malen nal ka. Pada kita wallah tak. Ini kalau kan masa ini kalau sebelum sudah, kan ini boleh ko, boleh ni ko. Agar kau lagi dia menjadi le, cuma kalau musuh ko, medam malam ini lah, manta musuh ko bila leka. Wakola nada lah hidupnya wali, anda musuh ko ini. Atau dah le. Kamu yang beda galai kau. Washartu fanan syartun batil.
asa fel no wato wat tanata tanata أسكنه ولا نكتفي بهذا يا شيخ جزاك الله خير. سؤال واحد. لا ما في شيء. أوكي نسأل لما سجوا. أنا نيلا ما يبغى جدلا. سجوا لين ما نجلا كده ما كده. إن شاء الله نالين كلي. نيجا واتو سدم منا. وبنتنا بنتنا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. على تنبيه ولا لكسون النمو دان على نساجين بكيلا كنار سايبون نموبي وبيقولا ndinga kachamo ile usafi wa mama ile usafi ba usafi kibu ai kachamo kachani anafanya siasa bake o kamala darasta men fala do kala ko mo nyamba se ndoro so men la banta nyinin karola ko mun be ko mayde ako fo hijabo mu farlol tibam ko men alale yake mol kam farlo di wonde ko men kula ko nadiyata moy ka keten do ko men mol ka fi andi janna lafta men ka fulaje wala mi ko tonya be daben to lonnalu ni ko lonnalu nen yalan ko alala kumo yalo alin kila kumo alayhi salatu wassalam ka ko tafsir lal kono wal kamen fo hijabo la ko to asiyata ba kuma yala karola jannin ikam ko farlo lam woto nin ko hijabu farlole mu abe wonyamale ala ya farla yande bawo ala yamar bakata may walla no ako kila alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin nin karana be si jalla moy ba ala la fuko wa nisa'il mu'minin lonnal ko jam aam abe duniya muso be la kew amance ko kila ram bolda marum da muso wonde abe muso be la kew kabirin kila jamanu kana fobi iko am mo be lam alake amoti yufidu al umuma lonnal ko yubtilu takhsisa ko binna usaso dol kaje ko arabu adolem ko usasi abunyani wallahi mo ka fa yefal amman alala kuma ma faham ala ko woni sa'il mu'minin هنا أبطل التخصيص كافوكو يا كركر برو مسول اللي من أرابول وانت تونيا وساس هو مساس كافو موليه وساس كافو له مول كافو له أرابو آدولم بريني بلون دكوتو يبكي سو كولدو مرو على القرآن وكيا بلون ناري فسر نعم يباتر لا كتونيا بدامنتو نين آيات ريتكاين فوكو أرابو آدولم ibakaram tara ko yare kamen foto nyan bara manke arabu adoti dinolam alalen kila ya marala akaya fala musoliye anil limani ya mol bela muso anil limani ya bel mol bela musol ibeye ila kalalta ila jilbabulta yemura ya marole me yalan ko abe muslimul bela kew woto jan safa ham bake musol si jan fa ham bake nen ayatar usasi beta bul karala men ka foy ko arabu adolem afayen lafta men na lafta pun se usasi ke bu kumandi ina sibe ya fanya ko arabu la adolem ala dalilo wanto na da sonna wala alenin conference sifa kumandi alenin mawdo sifa to banu usasi ke bebe atalata momo la na alata kitabu la na kitabu ina ninu ala ta karamo ba karle la na enana na fene nyonya la yimmanke kuti meyalan ko sinyo sabala sinyo ha fen sinyo to ku yala bare ala le nyim fo tabaraka wa taala aman jar ka nyomta kula ka mole ko men ka nyim faale ko saudiya talibol le mu dina ko tetiyol le mu dina tinyala le ma ngiral mu dina tinyala to men ka nyim bawo ala ko nisa'il mu'minin to ko arabol jang ni ajube fa ala ko nisa'il mu'minin ama fa wal arab ila fa arab ama fa wal arabiyat ala mawluf ala ngamuru to nyaka na to nyata wala mo nafa
musolu kila jamano Asma bintu Abi Bakar ako itol tardanu kila jamano kunna nughatti wujuhana min ad-dijal akon tardanu kan nyama bo cewol ma wal tarta wal nyame ke nyama bo cewol mare ke mo jimele bu ke nyabula cewol nyakon je ala nata ko ngawo bo ida ka mo ko arabu adolam arabol la ado ni o foye isi jutu arabol la ikunumma maybe ma fode kunumma itartanu ika tawafo ke kabala kewol ni musol kewol ka tawafo ke tilbulo musol ka ke suto bala kensen ju kensen ika kewol nya fo su kulara do be jako al yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu ako bila bebe la laban bila mba be bondi laban di wonta do e finti wala mu ke ngay bol laban ako bar men finti da banta nto dan la moyde wala mo to mal ke ngay bol finti di banta musol itol ga ka sutol di fanol be fay e den kol be fay e ju kense o joy mo to ko femo fen finti da ci to bala de din do la musol ka finti di banta de ka fu kewle ko ala fe alama ye ala na ta ko waye boy ta ga ko arabo ado le fay ma arabo la ado mo su kula la me ko ka finti di banta sira momo ka fu arabo ado le man to nya dino wala mu ala ya don nal ko al khitab huna lin nabi alayhi salatu wassalam muwajjahan ila al umma ila al muslimat وإلى المؤمنات جميعا يفيد الأمومة ويبطل التخصيص ونسألون ونعم نيمان نيكدا مدمي أقول كاموي غني من فمولو نال الكتاب وغيا كيسكسا كتوم ملك نيمان فهموا في لها كديا مدينو نينا مدمنو تلك من الله وكسلكم وكم جزاه الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can I stop it? خلاص